कहउछन्ती मु कोडे भेसिया वृत्ति करथली जो बाहर बुलथली बोली कहउछन तो हां मु कोन कहिबी जानिछु कहलु कहलु अरे कथारे भुलाई जगत मोहिलु जानू तू ही केते छंदरे जानू जानू तोरे जगते आइली मोर कर्म बड़ मंदरे सतरा पिला मंत्र कलु मते आनिथिलु काहे की चुप काले जाई प्रवास रहिलु तोर आउ मने नाही नाथे ओ बाबा से कहया था कोन कि तमे तो बाहा हेलो बाबा पुणी जो विदेश रे जाई एकला एकला रहिलो चलिलो से कथा से कहउची कहला ये चलियो केमती बाबा विदेश रहिबाड जदि मोर माने छोट खीर खिया पिला भी पचारिबी हां बाबाजी मान ताकर घर दर नै किछि नै हां हां जाजा बर हाँ। आज एठी खाइले काली एठी खाइतिली कियासर गाम हां हां आज एठी नुवा गाम अच्छा, अच्छा। काली आउ को पडियो हां हां एटा ठीक मौसा नै हां माउसी नथिले तू केनते चलिबू हम नाथे सी कहया था कि एबे सिना चली जाउछ हाँ। जेतले वयस्क होई जो वृद्ध अवस्था आसीबो बाबा सेतले तुमको किए करि कि दबो सेतले किए तापर तुम जेतले देह त्याग करिवो शुद्धर किए करिवो तापर श्राद्ध किए दबो किछि दरकार नै आउ किछि दरकार नै हेलो मो आगे न कह फंदी पराइबु कौन नाथे डरिकी पळेलेनी झियो नाथ डरिकी पळेलेनी झियो तू सबु कर टिके मान से जगी कथा कह मौसा हाँ। आमे नथिले माने बाट चली पारिबे नहीं नहीं रोग बरा कहले किए बुझिबो तमे- मु बुझिबी ना परलोक बुझिबे परलोक करे- नाथे कोन बुझी पारुसंती से नहीं से कथा बुझी पार नांदी एबे बड़ बयस अछि बोली खाली मो कथा डांडरे पकेबाटा जानि हां सक हां हां ताले मु कहूची सुने कहलु, कहलु। अरे बिकारी होई बुदारी भगारी हसा तुही रे हाडुआ गाडुआ माडुआ टकरा अरे तू ही जोगी बेटा रे कराइलु हट मौसा म हाँ। धरिछि दांतरे कुटा तू मुंडा नाथे हो बाबा मु कहता स्त्री लोक एते अपमान सुनिया अपेक्षा आज्ञा। तमे को आम गाँव नहीं पळा आज्ञा। तमे अन्य जोठी तमे कळ लागे जा मौसा एमिति कुटा कामुड़ीथिला जे हाँ। हम बारीपट पाळगदा शेष होई जाइथिला थरु थरा सी मुंडिया मारते खाली पडुथे उठुथे एबे स्वार्थ सरी गला तो हाँ। आउ पचार नहंती आउ आउ क्या पचारिबो बाबा हाँ। आपण मुहरे लज्जा नाही या मुहरे भी लज्जा नाही हां आपण जेमति ओरे गालुआ हाँ। एवढे सेमति गालुआ कहले ठीक कहले आपण सुनिबेनी हाँ। हेलो काहे की जाऊ छु बाळी मो संगे होई रे बेटा होइचु मोटा बार दुआरिया तुही रे सिर पिंदी जटा पिंदी न कचड़ा बोते चिनिलु नाही रे अरे जेते बेले मते संगरे आइलु लागुथिला केते सरधा तो लागी वंश कुटुंब तेजिले एबे होई मनारे भला टोका पइला एहा मते भी कला रे दैव विदाता मोर भालो पटे एहा सब लखिथिला रे मौसा मो हाँ, हाँ। अरे तू ही नारी चोर रे आनी कलु नार घर विषम पद एथर हे बाबा नाथे सुनिलो तो केमतिया पद
ସେ ଯାହା ସମ ସମୟରେ ଯାଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା କହିଲା ସମ ସମୟରେ ଆଉ ପାରୁନି ଆଜ୍ଞା ବିଷମକୁ ଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ବିଷମରୁ ଜାଣି ତ ନାରୀ ନିଶ୍ୱାସ ନାଗସାପ ବିଷ ଆଜ୍ଞା ପରା ଚେତା ବସେଇକି ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥିଲି ହଁ। ଏବେ ପଞ୍ଚମକୁ ଯାଉଛି ହଁ। ଏବେ ତା ଅବସ୍ଥା କଣ କରିବି ହେଲେ ଆପଣ ଦେଖ କହି- କଣ କହିଲ, କରିବ କହିଲ। କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖିଆ ଆଉ ଶୁଣି ବାହାନରେ ଆନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯୋଗୀ ନାଥେ, ବାବା ହଁ ହଁ ମାନେ ସଭା ଜଣେ ଜାଣିପାରିଲେ ତ ହଁ। ୟା ନାଁ ମୁଁ ଧରିବିନି ନା ଧରିବନି ନା ନା ନ ଧଇଲେ ଦେ କହିଲ, ସେପଟେ କହିଲ। ଅଛନ୍ତି ଧରିବେ। ହଉ ଦେଖିଆ କିଏ ଧରୁଛି ଆଉ କହିଲ। ଆଉ ଶୁଣି ବାହାନରେ ଆନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯୋଗୀ ଯୋଗୀ ଆଣି କଳି ଯୋଗୀ ଗଲା ଚଳି ହସଲା ସେଇ କି ଯାଉଛୁ ବଳି ତନୁ ପତେଣି ହଇଲ ତନୁ ପତେଣି ଆଉ ଶିରେ ମଣି ମଣି କୋପଶିର ପୁଣି ବୋଲେ ରହ ରହ ଯୋଗୀ। ଆଉ ତୋର ସାପଣ ଆଜ ଛଡାଇବି ମଉସା ତୋର ସ୍ନେହ ଦେବି ଭାଙ୍ଗିଆ ରେ ଯୋଗିଆ କଇରେ ଆରେ ଯୋଗିଆ ଟୋକାଟି ରହର ସାକୁଲି ବାଜିବ ଧାକୁଲି ବେକ ମୁଣ୍ଡା ଯିବ ଧୁଳି ଏ ବାହାର ପିଣ୍ଢାରେ ରାନ୍ଧି ଖାଉଥିଲି କାଇଣ ବାର ଚୁଲି ମୁଖି ଦାନ୍ତୁରି ହଇଲ ମୁଖି ଦାନ୍ତୁରି ଅସଲ ହେ ହଲୋ ଝିଅ ହଁ ମଉସା ଏଇ ନାଥେଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଲାଜ ନାହିଁ ଆଉ ଅଲା ଯୁକଟାଲ ମଉସା ତତେ କଣ କହିଲେ ହେଂସମୁତି ବୋଲି ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ତୁ ଯଦି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ ବୋଲେ କଣ ଏଇ ମଉସା ହଁ। ସେ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶୁଣି ଦେଇଥିବେ ବୋଧେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ତାହେଲେ କହିଲୁ ଇଏ କଣ କରିଛି ଜାଣିଛୁ କହିଲୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ହଁ, ଶୁଣେ। ହଁ। ଆରେ ବାହାଙ୍ଗି ଘୋଡାକୁ କାତୁଆ ମୁଣ୍ଡାକୁ ମୁହିଁକି ଭଲେ ଛାଡ଼ିବି ଆଉ ଏ ସଭା ଖିଆକୁ ଛତରା ପିଲାକୁ ମଉସା ହଁ ହଁ କାନୁଛୁ କି ନାହିଁ ହଁ, ହଁ। ଏଇ କାନି ପଣନ୍ତେ ବାନ୍ଧିବି ଯେବେ ନମଲୁ ହଇରେ ଯେବେ ନମଲୁ ରାଜା ଛତର ହେ ନାଥେ ଓ ବାବା ସେ ଝିଅ କହିବା କଥା କଣ କି କହିଲେ ତୁ କୋଉଠି ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଯଜ୍ଞ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ତମେ ତୁଲେଇ ଦବ ବାବା ତମ ପେଟ ପୋଷା ଗଲା ଆଜ୍ଞା। ସିଏ କଣ ଖାଇବ ସିଏ କେମିତି ଚଳିବ ସିଏ ତା କେମିତି କଥା ଚଳିବ? ତମେ ବିଚାର କରିଦେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ ହଁ। ସିଏ ଏତେ ତମ ପଛରେ ଗୋଡିକି ଆପତ୍ତି କରୁନଥାନ୍ତା। ଏଇଠି ବିଚାର କରିବି ହଁ। ଏବେ ବିଚାର କରିବି କହିଲ। ହଲୋ ମାରିବି ଚାପଡା ଦେବି କାନ ମଡା ରହ ନାଉ ମୋ ସହିତରେ ଲାଗି ଆସିବି ତାର କରି ବିଦ୍ୟୁତି କି ହଇଲ ଆସି ହଇଲ ଆସି ଡାହାଣୀ ତୂଳେ ବସି ହ୍ୟାଲୋ ଏକ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ଉପସ୍ଥିତ ଦଣ୍ଡ